आज बंद है महाप्रभु लिंगराज रथ टणा संध्या हो रथ टणा बंद निष्पत्ति नहीं मंदिर प्रशासन गोसारेश्वर छकरे अटकी रथ आसंता काली अपराह पुणी हेब रथ टणा अशोकाष्टमी महाप्रभु लिंगराज दोल गोविंद मां दुर्गा रामेश्वर मंदिर को यात्रा करते तेज आज रथ टणा बंद है महाप्रभुंकर लिंगराज रथ टणा आज बंद हो संध्या हो संध्या पर रथ टणा जबार परंपरा नीति नाही सूर्यास्त पर से रथ टणार बंद निष्पत्ति नहीं प्रशासन एवं गोसागरेश्वर छकरे अटकी रथ आसंता काली अपराह पुणी टणा हेब रथ। अधिक सूचना में हम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि ज्योति प्रकाश सूर्यास्त पर रथ टणा जाए नाही जहां आमर रथ अटकी जदि कहवा अशोकाष्टमी दिन महाप्रभु लिंगराज दल गोविंद और मां दुर्गा रामेश्वर मंदिर यात्रा करते 5 दिन पर आज महाप्रभु लिंगराज बाहुड़ा यात्रा और संध्या हो अर्थात 6:30 पर्यंत महाप्रभु लिंगराज रथ टणा जाइथिला एवं संध्या पर रीतिनीति अनुसार रथ टणा जाए ना सबु सेवायत माने निष्पत्ति नहीं जे एही स्थान रे रथ को अटकेबे और जो सब रीतिनीति रही अर्थात पणा भोग लगी हुए महाप्रभु लिंगराज पाखे आसवा रास्तार आसवा समय महाप्रभु पाखे पणा लगी होउची एवं जदि कहवा भक्तों कथा ताले बर्तमान शह शह भक्त हजार हजार भक्त आसी पूरा शिवमय परिवेश आध्यात्मिक परिवेश भितर शंख घंट हुलहुली प्रकम्पित होउची ए स्थान आउ काली आसंता काली अपराह 2टा समय पुणी थे ये रथ टणा आरंभ होब और महाप्रभु लिंगराज रथ टणा आरंभ होब मंदिर पहुंचे आशा अच्छी और भक्त मैंने दीर्घ समय धरी अपेक्षा करुँच धाड़ी में छिड़ा होती रथ उपर महाप्रभु लिंगराज और लिंगराज को दर्शन करुँच आसंता काली पुणी थे रथ टणा हम टे प्रतिक्रिया नवा आज्ञा कौटू आसी महाप्रभु लिंगराज रथ टाणी देखा बाहुड़ा यात्रा आसला गोपुर में से गोपुर निमापड़ा आज्ञा बहुत खुशी लगे प्रति वर्ष आज्ञा नहीं दर्शन नहीं तो दर्शन में लाइन ठिया दर्शन करें रथ टाणी रथ टणा नहीं काली तो समय हेनी आज महाप्रभु को देखिए आम जेना पलैबा निश्चित भाव आउ कि प्रतिक्रिया नवा ना कौटू आसी आपण महाप्रभु को रथ टाणी ना टाणी ना सांगे सांगे आसली भुवनेश्वर ना ए वर्ष फास्ट आसी नहीं बाहुड़ा आसी रथ देशर दुख जन कहबू कौन निश्चित भाव भक्तों मनरे सही उद्वेग कहीं वर्ष को थरे महाप्रभु लिंगराज एवं सीधासख जदि कह भक्त भगवान मिलन हुए और आप दृश्य देखुं कौन भाव रथ उपर को साधारण लोक मैंने जावासवा करुँच प्रशासन पक्षर सबु प्रकार व्यवस्था कर महाप्रभु को दर्शन सारी किसी भक्त फेरुंच प्रतिक्रिया नवा मैडम कौटू आसी महाप्रभु लिंगराज बाहुड़ा यात्रा रथ यात्रा पर आज महाप्रभु लिंगराज पुणी निज मंदिर को फेरुंच महाप्रभु देखले भल दर्शन होची भल दर्शन होची गहली भल अच्छी किसी प्रोब्लेम होनी सब भल नहीं वर्षा है आरथरक बहुत वर्षा हो गला एथरक वर्षा है रथ पिला माने टाणी आमर मुझे रथ देखिए आम घर भी ये सब वर्ष आम घर ये अनुभूति कौन कह निश्चित भाव आप शुणुले भक्त माने दर्शन करुँच महाप्रभु को एवं वर्तमान जेहेतु किसी नीतिकांति शेष नीतिकांति शेष हो भक्त मान बहुत आसी कहीं लंबा लाइन भितर दर्शन मु फास्ट टाइम आसी ठाकुर डोरी लगे फास्ट टाइम आसी माने डोरी नथिले के आसी पारे डोरी लगे माने जीवार आम सका भाभी वर्षा हम जीवु न जीवु कर ठाकुर डोरी अच्छी आसलु बाहरिक ना आसीचु आम रथ टाणी हाँ दर्शन करने आसीचु हाँ प्रथम थर मंदिर हाँ कर मंदिर कर बहुत अनुभूति अच्छी ठाकुर भक्त टिके प्रतिक्रिया नवा भाई मैडम कौटू आसी महाप्रभु को दर्शन करने दीर्घ समय धरिक आप लंबा लाइन में छिड़ा वही होल्टाइन बहुत भल लगे आज्ञा नहीं कष्ट लगे प्रभु को दर्शन कर कष्ट भल लगे बहुत भल लगे बहुत समय लाइन में छिड़ा दर्शन कर आज्ञा आज्ञा आसबू आम घर पाखे डेली आसु
ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯଦି କହିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ 5 ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଫେରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେବେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଟଣା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରଥ ଟଣା ହେବ। ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ମା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି? ନା ଆମର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲା ତ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆସିବି ରଥରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଉ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲି ଦର୍ଶନ କଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନସିକ କଣ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲେ ଆସିବି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ରଥରେ ଆଜି ଆସି ରଥରେ ଦର୍ଶନ କଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା ତ ସେଟା କେମିତି ମାନେ ସଫଳ ହବ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲା ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଝିଅ ଜଇଁ ଆଉ ଆମର ସବୁ ସମୁଦ୍ର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଆସିକିରି ଏକାଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ରଥ ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନୁ ଲେଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥ ଟଣା ହବ ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିମାପଡ଼ା ଫେରିଯିବୁ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିକିରି ରଥ ଟାଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୋ ପରିବାର ଝିଅ ଜଇଁ ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସମୁଦୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଲୁ ମିଶିକି ଦର୍ଶନ କଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଗିଥିଲେ ଝିଅ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ହବ ଆଉ ଏଇ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋହୁ ହବା ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଟିରେ ବୋହୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି କେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବୋହୁ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା ମା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଟିରେ ବୋହୁ ହବା କି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମାପଡାର ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଟିରେ ବୋହୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଥରେ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କର ଯେମିତି ଭାବିଥିଲେ ଯେମିତି ବାହାଘରଟା ଏଠି ଠିକ ହେଲେ ରଥରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବାହାଘର ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଆଜି ସପରିବାର ଆସିକି ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରୁକୁଡ଼ା ରଥ ଅଟକିଛି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥ ଟଣା ଏଥିପାଇଁ ଅଧାରେ ଅଟକିଲା କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଏବେର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଟଣା ହେବ ରଥ।